जय जगन्नाथ देवभूमि भारत यूट्यूब चैनल को आपण पुणी थे स्वागत। आज चलते आलोचना करवा पिता विषय रे। खाइबा पिता शुणिबा गीता ताहाले होइबा जगत जीता। भाई माने ये कथाटी एथिपाई कह जायछि कारण पिता गोटे एमिति जिनिष भगवान रामचंद्र निम गछ को देइथिले आशीर्वाद देइथिले वरदान देइथिले। पिता गोटे एभली जिनिष जहाँ पाटी को खाइया को भल लगी न थाए किंतु देह पाई अमृत तुल्य काम करिथाए। आजिकल देखंतु डायबिटीज हो गैस्ट्रिक हो ये सब जिते जिनिष सब होउछि तार गोटे मुख्य कारण ब्लड अपरिष्कार एवं पिता पिता गोटे एमती जिनिष जे ब्लड को परिष्कार कर दिए। ब्लड रे हमर सुगर लेवल आम जो मिठा खाऊे जो ग्लूकोज लेवलटा सेटा अधिका हो गले डायबिटीज होता है। तेणु डाक्तर मैंने मिठा खाया को मना करथांती। से बंधु कह खाइबा पिता शुणिबा गीता ताहाले होइबा जगत जीता। यदि आप पिता खाइबा अभ्यास रखिए एवं डेली आम गीता शुणा दरकार। बंधु गीता हूँ हिंदूंकर एभली गोटे ग्रंथ जहाँ संपूर्ण ज्ञान रे भरपूर, जहाँकि भगवान कृष्णंकर मुख निष्कृत बाणी महाभारत युद्ध समय रे अर्जुन को से देइथिले एवं तार समस्त प्रश्नर उत्तर से गीतार से देइथिले। जो गीताटी सब प्रकार ज्ञान आपण पाइपारे। जदि गीता ज्ञान भलसे अभ्यास करती ताले जीवन रे सुख शांति समृद्धि निश्चय आसीबो। कारण गीतारे मानसिक शांति रही, गीतारे संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रही। बंधु तेणु गीता को आपण बुझंतु न बुझंतु शुणिबा दरकार। यह एभली एक धर्मग्रंथ जहाँ को आज अदालत रे मध्य जो कोर्ट कचेरी आम जाऊे कोर्ट जाऊे जो केस फाइनाल करा जाउछि सेठी देखंतु आपन को आग शपथ करेंगे कहे गीता छुई शपथ करंतु जहाँ कहे सत कहे। तेणु गीता ज्ञान समस्त निहात दरकार। जो भाई आम सबुन तुलसी गछ पूजा करछे तुलसी महत्व समस्ते जानिछे। तुलसी गोटे एभली औषधीय वनस्पतिर महाराणी सी ता देहरे सबु रोगर औषध रही। जदि आप डेली तुलसी पत्र खाऊँ प्रतिदिन तुलसी गछ सेवा कर पानी दौरान पूजा कर पत्र यदि डेली खाऊँ ता पत्र आपण बॉडी को एभली औषध जीव एभली औषध जीव जो थे आपण के गैस्ट्रिक हेबनी डायबिटीज हेबनी कौन ठंडा जनित रोग हेबनी। तेणु तुलसी को आम मैंने माँ रूप में पूजा करछे से वनस्पतिर देवी अटंती वनस्पति देवी तुलसी देवी। से भली पिता गोटे एभली जिनिष जदि आप डेली खाऊ डेली किसी अल्प हो 2-4 पत्र हो पछे पिता जदि खाऊछंदी ताहले निश्चित आपण देह पे उपकार अटे। तेणु आम कलरा गोटे पिता जिनिष ताको खाइबा दरकार जो थे आमर केबे सुगर लेवल अधिका हेबनी डायबिटीज केतले अधिका हेबनी कौन से गैस्ट्रिक वेस्ट्रिक हेबनी। एलोपैथी की होम्योपैथी की और आयुर्वेदिक आजिका दुनिया रे आम 3 प्रकार औषध जानूचे किंतु सबुठ खराब कहूँ कौड़ा को जानी था एलोपैथी की। अवश्य ताहा हठात किना जदि आपनकर अधिका रोग होइछि से परिस्थिति एलोपैथी सब भल होम्योपैथी कि आयुर्वेदिक व्यवहार करेंगे कहीं एलोपैथी रिजल्ट शीघ्र देखाए किंतु ताको दबाई बोली कह जाए हिंदी रे से रोग दबी जाए भल हुए और भल जदि होउछि तार साइड इफेक्ट रोचे से एलोपैथिक बटिकार आमर साइड इफेक्ट रोचे जहाँकि किडनी खराब करे एवं गोटे रोग को खाऊचे जदि से रोग तो भल हेब किंतु आउ किछि रोग नहीं आसी थाए। तेणु मोरी मतरे एलोपैथिक अपेक्षा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक भल। जदि आप आयुर्वेदिक अभ्यास रखिछन आयुर्वेदिक औषध खाऊँ एक खाद्य रूप में व्यवहार करुँच तेबे आपन को जीवन सारा कौन सी रोग हेबनी कि एलोपैथिक सहायता ना आवश्यक पड़ोनी। एवं आयुर्वेदिक जदि आप आरंभ हो खाई दौरान रोग जेकोसी रोग हो ज्वर हो गैस्ट्रिक हो आयुर्वेदिक खाई दौरान तेबे से रोग बढ़नी कि आपको एलोपैथिक आवश्यक पड़ोनी। एवं आयुर्वेदिक साइड इफेक्ट ना एवं ताहा एभली एक औषध
ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଯଦି ଅଲଗା 10-12ଟା ରୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଗକାଳରେ ବୈଦ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରହୁନଥିଲା। ସେମାନେ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଆଣିକି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜବୁତ, ଆଜିର ଶରୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁର୍ବଳ। ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲେ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେର ରୋଗ। ଏବେର ଜେନେରେସନରେ ଏ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ରୋଗ ଘର ଆପଣ କାହା ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବେନି। ଘରେ କେ ନିହାତି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ। ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ଏଭଳି ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକ ନ ଖାଇଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଗକାଳରେ ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ନଥିଲା, ଲୋକ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ, ମଜବୁତ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡେଲି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ପିତା ଖାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଖାଉନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି। ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ପୋଥି ପୁରାଣ ଆମର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯିବେ। ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ সেই ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ବାହାରି ପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ଧକାର ରାତି, ତାକୁ କିଏ ଦୂର କରେ? ଆଲୋକ ଦୂର କରେ ନା। ଏ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ। ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଅନ୍ଧାର କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି ଦେଇ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାତିର କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଉ ପଛେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକକୁ ଅଟକେଇ ପାରନ୍ତିନି କି ତାକୁ ଲିଭେଇ ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଧର୍ମର ସଦାବେଳେ ଜୟ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧର୍ମ କରିବାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଧର୍ମ କରିବା କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। କଲରା ପାଟିକୁ ପିତା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖାଇବା ଉଚିତ। ବିଷ ପାଟିକୁ ଯଦି ମିଠା ଲାଗୁଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।